stand sa atong mirik-mirik nga kamera guys, nabali maupay cellphone ra tong gamit kay di ta ka afford, nabali wait guys. Ano guys, oh sayang, nahinayang guys, makatabang tayo sa itong pag vlog vlog, mapay kahoy ra ng sumpay, muro taon na guys, kahoy ra taon, nabali pag yun. So karon guys, welcome balik sa akong vlog guys. Ato ding atong mission karon is trap guys, tickling. So busy sad ko karon day guys kay di ata paingon no, lasang na pod. So tara, welcome mo diri, ubani ka ninyo. Basin day inay mabuti yung puso guys, makahatag og ginani guys, oh. Stand sa atong kulang sa atong cellphone guys, na merik-merik, nabali taon guys. Basin day grasyahan ta. So bani ko ninyo guys.